L'Europe, c'est la liberté, c'est la tolérance, c'est l'ouverture, c'est la diversité, c'est le respect, l'innovation, la créativité, le dynamisme. L'Europe, c'est aussi la solidarité et l'unité. Čestitam Dan Europe u ime Hrvatske koja prvi put predsjeda Vijećem Europske unije. Unatoč pandemiji COVID-19 moramo iz ove situacije izaći snažniji. Deutschland wird im Juli die Ratspräsidentschaft übernehmen und wir wollen, dass Europa aus der Krise der Pandemie, aus der Krise des Coronavirus gestärkt hervorgeht. Dafür wird Deutschland seinen Beitrag leisten. É o maior espaço económico de prosperidade partilhada e é a nossa força para enfrentar os desafios globais. Evropska unija je naša zavestna izbira. Izbira v želji po miru, svobodi in blaginji. Oser, réinventer, nous unir, penser et agir pour l'avenir. C'est cet esprit européen dont aujourd'hui nous avons une fois encore besoin. Právě v těchto těžkých chvílích musíme bojovat za naši prosperitu a za mír. A já jsem přesvědčen, že společně to zvládneme skvěle. Jag brukar prata om det starka samhället med en välfärd som finns där för den som behöver och där alla barn får de bästa förutsättningarna genom livet. En estos momentos de crisis sanitaria y de dolor, pienso en Europa como nuestra casa común, como nuestro hogar, nuestro refugio. De krachten bundelen om sterker te staan, dat is het principe van Europa. Of zoals we zeggen in België, l'union fait la force, eendracht maakt macht, einigkeit maakt stark. Mikor, ha nem most, sohasem volt olyan szükség az együttműködésre, mint éppen most az európai országok között. Sok sikert Európa! Europa to nie tylko wspólne dziedzictwo przeszłości. Europa to także obietnica przyszłości, w której podstawową zasadą działania jest solidarność. En krise fortæller os også, at vi bliver nødt til at finde nogle fælles svar. Det skal vi gøre i Europa. Det er vejen ud af krisen. Αυτό που απαιτείται είναι ορατή να είναι πλέον η Ευρώπη. Έτσι θα τιμήσουμε την ημέρα. Over the past couple of decades, Europe united has achieved so much. And when it comes to the future, we need to focus on those challenges that we can only overcome by working together as Europe. Für mich ist Europa Heimat. Für meine Eltern war Europa Frieden. Für meine Generation ist Europa Freiheit und die Herrschaft des Rechts. Und für meine Kinder ist Europa Zukunft und Weltoffenheit. Dafür kämpfe ich. Es lebe Europa. Džiaugiuosi, kad lietuviai yra vieni iš labiausiai ES ateitimi pasitikinčių ir tikinčių tautų. Kartu mes esame stiprus. Η Θέα Ευρώπη έχει ελληνική καταγωγή. Συνεχίζει να ταξιδεύει στις χώρες μας και να προστατεύει την ήπειρό μας. Αισιόδοξη πάντα, μας ζητά να βαθύνουμε τη δημοκρατία, την αλληλεγγύη και τους δεσμούς μας. Robert Schuman disse: l'Europa non potrà farsi in una sola volta, né sarà costruita tutta insieme. Essa sorgerà da realizzazioni concrete che creino anzitutto una solidarietà di fatto. L'Europa, per superare la crisi del coronavirus, ha bisogno proprio di quello spirito di solidarietà. Eiropa trijos vārdos to varētu raksturot sekojoši. Vienotais tirgus, demokrātija un likumu vara. Europa, das warst du, das sie nicht, das sie mir, das sie dir, das sie mir zusammen. Friedensprojekt seit 57, die längsten Friedensprojekt auf unserem Kontinent. Als mensen mij vragen waarom samenwerken in Europa, heb ik een simpel antwoord. Vanwege onze banen en vanwege onze veiligheid. En dat voelen we allemaal extra deze dagen met het coronavirus. Európska únia je síce niekedy možno trošku zdĺhavá a komplikovaná, ale zároveň nám dáva pocit bezpečia a istoty. Sme radi s vami, nech žije Európska rodina. Inħares il-qudiem għal aktar kooperazzjoni u ħidma biex l-Unjoni Ewropea tkun tista' tagħmel il-pass li jmiss biex tilħaq l-aspettattivi taċ-ċittadini fl-Istati membri. Euroopa tähendab minu jaoks kodu, kus on sõbrad, kus me saame vabalt liikuda, kus on tugev ja edukas majandus. Europa, най-доброто място за живеене, най-много демокрация, най-много солидарност, най-много права на хората. Aber dennoch ist es unsere Aufgabe, nicht nur das, was es ist, zu bewahren, sondern tagtäglich daran zu arbeiten,
die Europäische Union noch stärker und erfolgreicher zu machen. Am deplină încredere în viitorul Uniunii. Să transformăm actuala criză în cea mai puternică lecție de solidaritate. Myös vaikeiden aikojen keskellä on tärkeää puolustaa yhteisiä eurooppalaisia arvoja. Vapautta, demokratiaa ja kansalaisten perusoikeuksien kunnioittamista. Tarvitsemme myös yhteistyötä ja solidaarisuutta. Voglio dire ai governi e alle istituzioni, abbiate coraggio, siate ambiziosi, perché solo così possiamo ridare fiducia ai nostri cittadini. Днес е денят на Европа. И сега, повече от всякога, сме обединени срещу коронавируса. Danas je Dan Europe koja je u borbi protiv koronavirusa ujedinjenija nego ikad prije. Dnes slavíme Den Evropy a více než kdykoliv předtím je důležitá hlavně naše soudržnost. Boj s koronavirem nemůže žádný členský stát zvládnout sám. I dag fejrer vi Europadagen, og mere end nogensinde er vi forenet mod coronavirus. Dit is de dag van Europa en meer dan ooit staan we samen sterk tegen het coronavirus. Today is Europe Day and more than ever we are united against coronavirus. Täna on Euroopa päev ja me oleme ühtsemad kui kunagi varem, sest me võitleme kõik koos ühiselt koroonaviiruse vastu. Tänään on Eurooppa-päivä ja meiltä löytyy tahtoa ja kykyä yhteistyöhön ja yhdessä tekemiseen näinä vaikeina aikoina vielä enemmän kuin koskaan. Aujourd'hui, c'est la journée de l'Europe et plus que jamais, nous sommes unis contre le coronavirus. Am diesjährigen Europatag sind wir in Europa besonders geeint im Kampf gegen das Coronavirus. Σήμερα είναι η μέρα της Ευρώπης και περισσότερο από ποτέ είμαστε όλοι ενωμένοι ενάντια στον κορονοϊό. Ma az Európa napot ünnepeljük, amely az összetartásunkat szimbolizálja, és most a koronavírus elleni harcban egyesítjük erőinket, ha lehet még jobban, mint valaha. In jou lá na Hórpa, agus na leitheanta seo níos mó ná riamh, táid is seasa tríomh le chéile, gúlann ar gúlann i gcoinne an coronavirus. Oggi è la giornata dell'Europa. Oggi più di prima dobbiamo essere uniti per affrontare e sconfiggere la crisi del coronavirus. Šodien ir Eiropas diena, un mēs visi esam kopā. Mēs visi esam vienoti. Vienotā Eiropā. Un visi kopā pret koronavīrusu. Šiandieną švenčiame Europos dieną ir dabar koronaviruso akivaizdoje esame vieningesni nei bet kada. Llum hija ġurnata tal-Ewropa. Waħna ninsabu maqdin aktar minn qatt qabel fil-ġlieda tagħna kontra l-coronavirus. Szanowni Państwo, dzisiaj obchodzimy Dzień Europy. I właśnie dziś w szczególny sposób jednoczymy się w walce z koronawirusem. Hoje é o Dia da Europa. E mais do que nunca estamos juntos na luta contra o coronavírus. Astăzi este ziua Europei. Rămânem uniți în fața coronavirusului mai mult ca niciodată. Danas je Dan Europe. Stopimo skupaj v solidarnosti v boju proti coronavirusu. Hoy es el Día de Europa. Todos juntos venciendo al coronavirus. Idag är det Europadagen och mer än någonsin står vi enade mot coronaviruset.